Kheruni Charili along Tata Mobile Kachetok Men Bang Trok Arengahu Kisu. Kheruni Charili along Non Hejong, Baji Trok Raji Timpen, Malam Tata Mobile Pen Bolero Pickup, a hearing Tangrak Kachetok. Bolero Pickup Ihumki, Jirukending, Kuma Anglonga Sorahan Kachajor, Kachola Agari number AS32C3186 Lapet, check Keroyagari AS02AC3561 Angwong Kachetong a hearing Tangrak. Lapen kiso atuma pantong sekot pen Kheruni Model Hospital long an one pen kiso langpon bom lang lapen kisong gipodet atuma men laki kasang hansi pi Pretty Milik pi Rublin hansi pi Pauline be Presi rong parpi lapen Larsing Milik lapen non amat labang priya tumpan Kheruni Model Hospital pen Dipu Medical College Hospital along si kiso kachilang kontorji pono lapen hadake thek don long atum pen kithan bonate ki jega gari Kheruni Chariali atamil along pen Weight bridge along kilin dampen langka kacida mau si men kacetong puta nang pacini de कौन गाड़ी चला है से क्या गाड़ी पे से चढ़ोगे क्या हट जा क्लियर करो हां सर रास्ता क्लियर कर दे को लगे थिया तो मानु किटा कोर আছে मानु किटा हॉस्पिटल बोल ना ठीक है हॉस्पिटल आप चलो किसो तुम मामालो ऐसे लड़ाला भेटल नाली तुम डाला लो नहीं तो गाड़ी तुम मनी बासवा देख के कार में आदमी बचल ये ले तो बासवा ढुकर एक कोई आदमी ना कोई नहीं बचा तो हार्मोन ना छोड़ दे दे ये गाड़ी की है भाई खत्म ना जाम जिम में गाड़ी लगा भाई ये अभी আমি চাৰিআলিত আছিলোঁ যেতিয়া শুনিলোঁ এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমি গ'লোঁ ঘূৰাঘূৰিকৈ তাত দেখিলোঁ পূৰা জাম হৈ আছে আৰু আমাৰ আটা মিল যে আছে চাৰিআলিত তাৰ পৰা বেম্বু গাড়ী ওজন কৰি পেলাই ওলাই আছিলে আৰু লংকা ছাইডৰ পৰা বলেৰো পিকআপ আছিলে তাতে মানুহবিলাক আছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা শাক পাচলি লৈ পেলাই লংকাত যায় সেই গাড়ীতে এই বেম্বু গাড়ীটো মাৰিছে 6 জন ইনজুৰ্ড আছিলে তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ Kheruni হস্পিটেলত এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আনিছে তেখেতসকলক Kheruni মডেল হস্পিটেল আৰু গুৰুতৰভাৱে বেছি জখম কেইজনমান আছে বুলি গম পায় আপোনালোকে এনেতো আমি 6 জন লৈ আহিছোঁ এতিয়া জানা মতে 4 জন না 5 জনক ৰেফাৰ কৰিছে